Walking tour lang po. Hello po. Ay, sarado na pala yan? Oh, pinan mo lang. Ah, ganun? Ilog na yun eh. Masisilip lang? Okay, sige. Hello po. Hello po. Shout out po, shout out. Hello. Ah, sige po. Hello, shout out po. Hello. Thank you po. Hello po. Hello, shout out. Hello po kuya. Hi po. Hello, hi. Hi po sa vlog. Hello. Ano ba ang vlog niya? Larry Page Walking. Hi po. Opo, hello po. Bye-bye na, bye-bye. Thank you. Shoutout kay Charlie Gulatre. Ano, Larry. Okay, okay. Oh, you know. Thank you, thank you. Hi kuya. Right po. Kayo papayaan. Larry PH. Oh, okay, sige. Pakita mo yan kuya. Ah. Ang ganda ba kulit? Sige ah. Bakit ni kuya? Panayin niyo mamaya. Ayan. Sir, may daan dyan, sir? Ano po? Thank you po. Sumama sa amin. Kasi wala niyong balak na dito. Siyempre ang bilhin po. Ano po? May daan dito, sir? Marami sir. Thank you po. Wala yan.
Hello po. Lagi ka, Bon. May daanan dyan, te? Walang daanan dyan? Pwede pasilip? Pasilip lang. Walking tour lang po. Hello po. Ay, sarado na pala yan? Di ba dati bukas? Ano? Hindi bukas, kaso kuya, pwede ka naman makakasipan mo lang. Ah, ganun? Masisilip lang? Okay, sige. Hello po. Hindi ka makakalungsot dun kuya, kasi habang maliit. Kasi dati parang meron yun ah. Hello po. Shout out po, shout out. Hello. Ah, sige po. Welcome to Ibesibe. Hello. Sige, sa kabila na lang baka meron. Sige kuya, Sige po, meron thank you po. Black 4. Black 4 po. Ah, thank you po. Angel, dito ka daw. Angel! Sa Facebook po, saka sa YouTube po. Larry Pitts po. Larry Pitts Walking. Sige po, thank you po. Ay po. Thank you. Sarado na. May daan po dyan, ma'am, pang-kanan? Dito po. Diretso, labasan. Ay, wala po dito? Wala dyan, mga bahay na yan. Okay, thank you po. Dito na lang po. Labasan po. Hello po. Hello. Hello po. Hello po. Saan po yung papuntang anong? Ay, sarado na. Paano, sir? Sa Esquinita doon. Gusto sana silipin eh. Dito lang, dyan lang sa kabila. Kasi sinasabi nilang 4 daw, 4. Dito, Black Hole. Ay, sarado na. Ay, sayang. Oo, silipin ko lang sana. Ha? Sa kabila yung daan, boss. Dito sa kabila. Ah, sa kabila. Sige po, shoutout po muna, sir. Hello po. Hello po. Damay ang ano? Damay lagi. Okay, thank you po. Thank you po, salamat. Anong vlogger ka, boss? Ano po, walking tour po. Larry Pitts po. Walking tour. Okay. Thank you po. Walking tour. Yes, out. Sige po. Shoutout po. Sayang, silipin ko lang. Ay, pwede pala oh. Ay, labas ko pala oh. Hi guys! Hello. Hi! Masisilip? Ay, nakapadlock. Ah. Bro. Hello po. Hello. Walking tour po, walking tour PH. Larry PH walking po. Thank you. Shout out kayo, shout kayo, hi kayo. Bye-bye! Okay, thank you. Hello, baby. Hello po. Gara lang po. Opo. Anong daan po? Walking tour po, Larry Page po. Walking tour po, walking tour. Opo. Hello po.
Oh, Yeah. papagisan, ikapabuin, papagisan. May kamay ito ba? Ano ito ba? Sarado. Hello po. Ikaraan lang po. Okay lang po. Lagyan niya. Opo. Sige ka na. Eh, naubos na po eh. Next time po, next time. Hello po, salamat po. Pagbalik ko po. Ang daming babungan. Opo. Sarado na dyan, no? Ako, dati na po yan. Okay, sige. Thank you. Hello. Oh, hi. Buhay pa ako! Ano? Bakit ako? Di ba buhay pa ako? Tangina mo kasi buhay pa May daanan dito, boss? Ah, palabas na to? Ah, okay. Hello. Shout out kayo dyan, oh. Okay. Shoutout kay Charlie, Gulatre, ano, Larry. Okay, okay. Oh, yun, oh. Thank you, thank you, ah. Saan? Ah, dulo ka, dulo. Sige, salamat, ah. Hello. Shout out po. Hello. Hello, hi. Hello. Ano ba ang vlog niya? Larry Page Hawking. Opo. Hello po. Ulitin niyo mamaya, ah. Okay, thank you. Alin? Ito, may sagot. Inumas mo? Wait, vlogger no? Hello po. Hello po. Hello po. Hello. Oh, shout out. Hello. Vlogger, vlogger. Vlogger na, vlogger. Ay, kuya, kaya. Hello, hi. Kuya, ano yung Larry Page Hawking. Larry Page Hawking. Oh, shout out kayo, shout out. Okay. Hello po. Ano pangalan ng Ano pangalan niya? Larry Page Hawking. Next time na rin sticker kasi nakabusan eh, ha? Okay, sige. Ganda na po. Thank you. Hello po tayo. Hello po. Isa pa, sabay. Bye na, bye-bye. Thank you. Tayo na siya, kuya. Ah. Kuya, wala mo. Dito meron. Okay, sige. Thank you, ha. Sige. Bye-bye. Thank you.
Idaan na po dyan? Andi din na dyan? Sorry. Hello, shout out po. Hello. Thank you po. Hello. Dito meron? Ah, sige, thank you ah. Hello boss, makilaan. May daan dito boss? Thank you po. Hello. Hello po. Hello, shout out. Hello. Walang nang daan dyan papuntang creek? Walang daan dyan? Dito kuya oh. Saan? Eh hindi to, sarado na yan dyan. Ah, sige, hi muna kayo ay. Hi! Kuya, sana sumigat ka. Okay, thank you. Larry Pitch. Larry Pitch walking. Dito na, dulo na to palabas. Okay, thank you. Ano po? Opo. Pesan dyan. Uy, ba? Dire-diretso na to? Dire-diretso na to? Oo. Okay, thank you. Hello, hi mo na. Sige, hi. Palabas na ako. Okay. Ay, kuya! Sir, papanood. Sa YouTube, saka sa ano, Facebook. Subscribe kita. Larry Page. Larry PH. Oo, okay, sige. Pakita mo yung kuya. Ah. Ah! Okay, thank you. Kuya, kuya. Kuya, Larry Page po. Larry Page walking. Panoodin niyo mamaya ah. Larry PH. Okay, Uy, thank kuya, you. baka hindi yun nakikita ah. Hindi mamaya sa Facebook meron din ha. Huwag mo i-clip ah. Okay, bye-bye. Bye! Bye-bye. Baba ka. Hello po. Hello po. May daanan dito na, ay dire-diretso. Ah, sige po. Ah, sige po, kukunan ko lang po. Thank you po.
may daanan yan ay papasok doon. Boss! Boss, may daanan yan, boss, palabas doon, sa kabila. Ito na po sa video. Hello? May daanan to dito, palabas doon sa kabila. Opo. Okay, thank you. Gusto niya umuwi dito eh. Tapos sasabihin mo, iiwan mo sa purong leader. Sisisihin mo kayo mga purong leader.